परमेश्वर को नाम गौरव हो। प्रभु नुतुम रे मानंग बावका 3 दिन धरी प्रभु आमान को व्यवहार कले आपे सिंगी उबायना प्रभु आबु मान को निंतारे व्यवहार जो केत बुए आमे समस्त धैर्यर सहित ईश्वर वाक्य शुणीछु आबु मन को यसु तांगी लते सातिंग लते ईश्वरिया काजी आबु मान को बायुमे केडे ईश्वर वाक्यर आशीर्वाद आमे पाइछु बोली कि मु विश्वास करूछि। ईश्वरिया वाक्यरिया आशीर्वाद आबु मान को नामाकड़ा मेंता इंजन विश्वास तना समस्त पाइछु कि सबन को नामाकड़ा चिकागे प्रभु दास मान को प्रभु व्यवहार कले प्रभु आया दासी को प्रभु दे व्यवहार केतकोआ आमे समस्त धैर्यर सहित बसी कि प्रभु वाक्य शुणु आबु सबन को यसु सातिंग लते आबु ईश्वरिया वाक्य आयुम लागि बुदुबलिना एबे शुणीछु ना दबा आयुमे केडे आ तापर ताको कोन करबा एनचनापते ना बुचिना बुचकेया भूली जीवा रिंगिया चिबु ताको आमे हमर कार्य दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करबा आबु दिमसिरिया जीवन रे आबु मान के नाबु पाइटी डेका प्रभु गौरव पांतु प्रभु मानंगे नामेका आउ थरे मंचासन पालक मान को आपण समस्त को पुनर्बार प्रभु यीशु को नाम रे समस्त को जय मसीह की अंडो मिसे प्रभु दयाते आयार पार दुबेकन प्रभु दास को आपे सबन को यीशु तुमते जोहार गे हमर दैनंदिन जीवन रे देखा जीवा दरकार अंडो आबु एस दिमसिरिया सेशन जीवन रे एन वाक्य उदुबतिया दरकार जोर से को हमर प्रसंग कोन थिला अंडो केरेत बु काजी के आबु मूल पद चिना ताई किना विषय मुख्य विषय जे मुख्य प्रसंग मुख्य थीम चिना ताई किना हमर विषय थिला नूतन स्वभाव आबु विषय ताई किना नामा मानामी जहाँ भी हो एपिसोड 24 पद एपिसोड 4 या 24 पद पढ़ाओ या और नए मनुष्य को पाइन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। नूतन स्वभाव को परिधान करो नामा से आपे मान को दो तुसिंगे पे जहाँ ईश्वर को इच्छा अनुसार ओकुना ईश्वरिया सानांग लिखाते आमर ईश्वर होउछंती सत्य आबु ईश्वर तो सारी ईश्वर तो नाय आमर ईश्वर होउछंती धार्मिकतार ईश्वर आबु ईश्वर तो बातना धर्म नी एन ईश्वर तो नाय आमर ईश्वर होउछंती पवित्रतार ईश्वर आबु ईश्वर बातना पार्ची ईश्वर तांकर इच्छा आमे मध्य धार्मिक लोक हेउ आया काजी लिखाते आबु मान को मिंडो धर्म जीवन बितयतान हो को बहुबाव का आमे मध्य सत्य रे रहू सत्य कहू आबु ओ सारी रे बु ताइन के सारी बु जगह रे का आमो ठारे मध्य पवित्रता देखा जाऊ आबु ताला रे पार्ची विषय नेलो का पवित्रता कइले माने अलगा जीवन पार्ची तिया विषय मेनेर दो बाइबल काजी लिखा बुसे सेंतिया जीवन अलगा जीवन कहले तानगान जीवन मेने रे दो विजाति लोकर जीवन जे प्रकार आपनकर मोर जीवन सेंते हेबार नाही प्रभु का आदान हो को जीवन लिखा दो कागे यीशु को न जानितवा व्यक्तिर जीवन आ यीशु को जानितवा व्यक्तिर जीवन अलगा हेबार अछि यीशु मसीह का उरुमे के हो को का आदान हो को आबु आदान हो काबु भितरे तानगा तायुतिया दरकार सेति परमेश्वर आमानकर प्रभु पवित्र हेतार आमानको पवित्रतार सहित जीवन यापन करबा पय प्रभु कहउछंती मु पवित्रतार जीवन यापन करबा पय आह्वान करि अछि आपे मान आबु मान को ईश्वर दय पार्ची गया इनामें आबु मान को पार्ची ताई के नते ईश्वर मेने तना आपे पार्ची लिखा सेशन पेमेंट ताइन किया काटपिया आ पवित्रतार चालबा पय जते आह्वान करिसंती आमान को से निजे पवित्र करि के आह्वान करिसंती छिमित आबु पार्ची लिखा सेशन लागिडे किया काटबो चिनाचे आय तो निजे के पार्ची केबो इनामें आबु मान को इना काजी भूतने पवित्र करिथिबारो से कहउछंती पवित्रतारे चलो बोली पार्ची केबुए इनामेंता आबु मान को पार्ची लिखा सेशन पेमेंट काजीए पृथ्वी रे पाप परिपूर्ण थिला ने नते दिसुने दो पाप के पेरेलन ताइकना वाक्य रे लेखा आइछि रोमियो 3 अध्याय 23 पद रे वाक्य रे उलाकना रोमियो 3 या 23 रे ए पृथ्वी रे पाप थिबा जगु समस्त ईश्वरंकर महिमार उणा पड़ी अछंती बोली ने नते दिसुने दो पाप ताइकना इनामेंते सबेन मानामी को ईश्वर तायते को ऑल सनिंगे नाच को तनगायना परमेश्वरंको ठारू तांकर महिमारू रहित हेचंती ईश्वरिया मानरांग विषय तायते इनको दो को तुड़ायना आ पापर वेतन हेला मृत्यु पापरिया नाला दो बातना गनो हेगे गजो पापर वेतन मृत्यु जोटा कि अनंत मृत्यु बोली के बाइबल को है पापरिया नाला दो बातना गजो ओकुनाची जरंग जरंग जाके एन गजो दो ताइने ईश्वर सृष्टि करिथिबा मनुष्य ईश्वरंक विरुद्ध रे पाप करिबा हेतु अनंत मृत्यु को जतले गमन करूथिला ईश्वर सिरजनली मानामी चिमिते ईश्वरिया काजी कायम केते जरंग जरंग गजो लागि दाय दो एन हुराते सेनकिडा से समय ईश्वर तांकर अनुग्रह करिकि मनुष्य जाति को अनुग्रह करिकि
ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଦେଲେ। Ondo en somore Ishwar do manami ko daya ket kote ay do ayam yet sumen hon abuman ko lagi nen ote disum tay do kulkiye ଏ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ nen pap te periakan manami ko जो मनुष्य की बाइबल रे लिखा है धार्मिक मनुष्य o Bible le ulakna nen ka dharam ten manami ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି jimite prabhu jisu masi nijora harduni mente ay do tilai tene ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ondo en mitere Ishwar chi prabhu jisu masi do aya bugin dharam te bisoy en ho emai tene କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମିଓ 5:1 ପଦରେ inamente Ishwarya kaji en Romeo 5 re 1 re ulakna ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗଣା ଯାଇଅଛୁ। abuman ko do prabhu jisu masi re bu biswas tara mente ge abuman ko do dharam ho ko bitere bu likamise hotna ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନାହୁଁ abu to dharam ko do kaage ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା abu dharam ten prabhu jisu masi bu biswas ki likate ge ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣା ଯାଇଅଛୁ। abuman ko do dharam ko mente bu likamise hotna ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ abu e dharam bisoy lagi do kaage ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ abu e dharam ria jibon ko guno ko mina mente do kaage ମାତ୍ର ଧର୍ମୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା mendo dharam ten prabhu jisu masi bu biswas ki likate ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗଣା ଯାଉଅଛୁ। abu do dharam ten ko mente bu likamise hotna ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି okon man ko jisu masi re ko biswas hoetna ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। en ho ko prabhu jisu masi do nikudo dharam ten ko mente likamise butne ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଅଛି। nen paiti do na jakere ena do chalu kin gachi ena do mina gya ଏ ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାରେ ଗଣିତ ହେଇକି ଆମେ ଦିନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ondo chimite na prabhu jisu masi e likata uman ko dharam ko bu likayante abuman ko en sirme disum Ishwarya en parti jaga bolo en somare pura dharam ten ko mente bu hisebwa ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ina mente dulal hagando misiko ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି okon ku prabhu jisu masi abuman ko kabu urume kiye ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ abuman ko taran jagare lagiden sanang tana ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ape lagido ge prabhu jisu masi ne note disumte hujulina ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି। ape man ko ge paapore mina apia ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ondo bible le dolakana ne note disumne mindo jake dharam ko do bankue ରୋମିଓ 3:10 ପଦରେ ondo Romeo 3 ria 10 podore ulakana ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ mendo ka dharam ten manami do ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି jimite jisu masire biswas hoetna ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଗଣା ଯାଉଅଛି। ondo en mitere ini do dharam ten homente prabhu jisu masi likate likamise hotna ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। inaria kaji do botna abunin tare dubeken ko soben prabhu jisu masire bu biswas tna ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପାପୀ ଥିଲୁ abuman ko mido din do papi ho komente bu hisebo tan taikna ଆମର ପାପର ବେତନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। abu e papria nala do en gonoe giti gojoge taikna ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆମେ ପାପ କରିଥିବା ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ମରିପାରୁ ondo abu pap ledabu mentenen homolikate bu gojo goe daiwa ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବୁ ନାହିଁ। ondo mendo jorong gojore do kabu gojuwa ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ina mente prabhu e dasi prochar tan kin kajile taikna ଏଫେସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4:17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ତେସନିକି 4:17 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖନା ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଓକନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିରେ ତାଇକେ ତେକ ଗୋୟାକନା ଇନକୁ ପ୍ରଥମ ତେକ ଜିନ ଉଠେवा ଓ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଓକନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେକ ଗୋୟାକନା ଇନକୁ ପ୍ରଥମ ତେକ ଜିନ ଉଠେ ରୁହେवा ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ମରିଥିବା ଲୋକ ସିନା ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ ବାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର କଣ ହେବ? ଅଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଗୋୟାକାନ ହୋକ ଦେଖ ଜିନ ଉଠେवा ମେନ୍ଦ ଜିନ ମିନାତେ ନକ ତ ଚିନା ହୁବା वा କଲାଗି ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରିଆ କାଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖନା ଫିଲିପି 3:20 ଏବଂ 21 ପଦରେ ଫିଲିପି 3:20-21 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖନା ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜୀବିତ ଅଛୁ ଆବୁ ଚିମିନେଂ ହୋ ଜିନ ମିନା ବୁଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଆବୁ ମାନ କ କେ ବଦଲୁ ଆମେ ତ ଉଲ୍ଲେଖନା ଆମେ
समस्त रूपांतरित हेबा Abu soben kabu bodolwa. ए सौभाग्य Nen soben mindo bugin sujak nama kada. जने पापी मनुष्य Mindo papi manami. यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करे आजी Jodi mindo Prabhu Jisu Masih tisingda biswas hoy tande do. से मध्य ए सौभाग्यता पाइबो Ondo iniyo nelikan sujog ayte nametna. ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି Inamente okoy Prabhu Jisu Masih re ka biswas tan hoko jodi nintar minabue. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ Ape lagi do ke Ishwarya kaji do ninatana. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ Ape lagi do ke Prabhu Jisu Masih ne note disum te ujulina. ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ Apia papa lagi do Calvary Cruz re Prabhu Jisu Masih goichi ne. ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଲା ପରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ Apia papa taik na mente ke Prabhu Jisu Masih goikwaite ade tupal na tupai chine. ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜୟ କରିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଥିଲେ Ondo ay do gojoe harao ke tay do ape madana re jirute rueina. ଆଉ 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ Ondo barisi singini de taiken charapte ni do sirmete rakabiana. ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ Aire biswas te no kondo mi se inrue lagi ni do ujue. ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଶାରେ ଅଛୁ Nintare dubeken sobe nagamisi ko abuman ko en asara itke te dubekne. ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ Abu te sinjidi Prabhu Jisu Masih bu biswas hoya. ଏ ସୌଭାଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ Nen sujog abuman ko debu namia. ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ Inamenta abu do jana paiti te do kahu babu e. ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ Nina lagi jan paisa kharta te abuman ko kahu babu e. ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ Inamente ale ape paisa do kalema pia. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି Jisu Masih abuman ko lagi gonong do imakada. ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି Abuman ko paap hoite hardu bu lagi Prabhu Jisu Masih do gonong e imakada. ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ପଇସା ନାହିଁ Gonong do paisa do kage. ସୁନା ରୂପା ନାହିଁ Suna rupa do kage. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି Jisu Masih ya parti maya men Calvary Cruz chitanda do jorokida. ଯଦି ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ Jadi abuman ko en Prabhu Jisu Masih bu biswas hoya. ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ସୂଚୀ କରିବେ Ende do Prabhu Jisu Masih ya parti mayam tabu isapa bu e. ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ Inamente abu ina jana ita paiti lagi do kage. କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ Mindo bisa abuman ko paiti te babu e. ରୋମିଓ 10 ଅଧ୍ୟାୟ Romeo 10 अध्याय 9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି Romeo 10 रे 9 10 रे उलाकना Romeo 9 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବିକି ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବ आपे जदि आपिया आते प्रभु यीशु मसीह अन्या हार्दु निमंत पे काजिए और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मारे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा ଆଉ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି नो मंडबु विश्वास होते हुबाबुए जी प्रभु यीशु मसीह ईश्वर दो गोय कोते जिरुटे रुए किए ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ आतेबु काजी मस्कलते हुबाबुए अंडाबु अंतरबु विश्वास होते हुबाबुए ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ एंडे नांग अबुमान को नेन सुजोग दबु नमिया ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ निना पाइटी लगी अबुमान को पैसा खर्चाते काउ बाबुए ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛୁ नेलिकारे अबुमान को मिसेम से इतकान जागार को जागार तना କେବଳ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି अबुमान को समा अंतरबु विश्वास होते हुबाबुए ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ମଲେ ଆଉ ମରିକି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠେଇଛନ୍ତି प्रभु यीशु मसीह आइन लगिडे गोइले नांडा तुपा कोते ईश्वर दैनी जिरुटे रुए की मेंतबु विश्वास होते दरकार ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ एन विषय अबुमान को विश्वास रुबु इतके तनापते ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବେ अबु ईश्वरन हन को बहुबावा ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡିବ अनो ईश्वरा हनबु बयन तनापता अबुमान को मिडो मंडली लोतबु मिसेनते हुबाबुए ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ मंडली रेबु मिसेन तनापता अबुमान को डुबो निडेते हुबाबुए ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ अनो डुबो निटके तनापता अबुमान को नामा सेबे अबुमान को
को बु सेसेंतिया दरकार नूतन स्वभाव जेतले बाप्तिस्म नेले सेतले आपण ख्रीष्टଙ୍କ सहित समाधिस्थ हेउचंते अंडो चिमित आबु मान को डुबन बुडे तना प्रभु यीशु मसीह लबु गोय मिसे होतना कलस्य 3 अध्याय 1 पदर लिखा आइछि कोलोसी 3:1 अध्याय रो लाकना कोलोसी 3:1 अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दैनी और बैठा है जिस जो माने तुमे माने जेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित उत्थित होइछ आपे मान को जदी प्रभु यीशु मसीह लते पे जीरुटे रुए कने उत्थित हेबार अर्थ अंडो जीरुटे रुए ते विषय बावतना ख्रीष्टଙ୍କ ठारे उत्थित हेबार अर्थ अंडो यीशु मसीह रे बु जीरुटे होतिया काजी दो बावतना निना यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ विश्वास कला पोरे यीशु मसीह रे बु विश्वास के चनापते यीशु ख्रीष्ट जे प्रकार समाधि है कि वो मृत्यु उठिले यीशु मसीह चिलिके तुपालिना ताय दो जीरुटे रुए नन गोये गनोयते हमें यह विश्वास करूछु बोली कि हिना बुदबु विश्वास तनमेंते मंडली रे संयुक्त हेला पोरे मंडली रे बु मिसयन चनापते आपण को आ मते अंडो आपे अंडो आइन तार प्रतीक स्वरूपे इनारिया चिनली काइसेप्ते जल रे बुडी की आमे मध्य तांकर प्रतीक स्वरूप जल रे बुडी की आमे मध्य उठिबा को हेबो अंडो दार आबु मान को डुबुई के ताबु मान को ऑल रुए तो बाबुए से विषय रे लिखा आइछि अंडो एन विषय रे तार उलाकना उठिला पोरे उठयन चनापते जो यीशु ख्रीष्ट पितांकर दक्षिण पार्श्व रे बसी छंती अकन प्रभु यीशु मसीह ईश्वर अपुए जमती पे गुटरे दुबे कने ताहांकु अन्वेषण करिबा को हेबो इनी आबु मान को दबु नाम बाइते बाबुए हे ख्रीष्ट विश्वासी माने हे प्रभु रे विश्वास त नागामी सिको आपनको पाई एवं मते संदेशटे अंडो आबु अंडो आपे अंडो आइन लागी निनागे बात मिडो बुगिन काजी दो जदि मंडली रे संयुक्त हेला पोरे ईश्वरकर वाक्य को हमें ग्रहण कला पोरे बाप्तिस्मर प्रतीक सहित बाप्तिस्म नेला पोरे अंडो आबु मान को मिडो मंडली रे मिसेयन तनापते अंडो प्रभु यीशु मसीह गजरे आबु लागी आबु को डुबन बुइट के लेकाते हमरो उद्देश्य हमर खोजिबा विषय हेला स्वर्ग विषय अंडो आबु मान को नामबायते विषय बातना सिरमेरिया विषय को विषय ओकन विषय बु नामबाया हमें सब पृथ्वी रे खोजिबा को लागिछु अंडो आबु मान को तेसुम रे बु नामबातना अच्छा मकान अच्छा गाड़ी अंडो बुगिनवा बुगिन गाड़ी ए पृथ्वी रे हमको खोजिबा हमें खोजिबा को लागिछु अंडो ने नतेसुम रे आबु मान को इना बु नामबायतना किंतु ख्रीष्ट विश्वासी मान को पाए परमेश्वरकर वाक्य हाउटे मेंदो प्रभु यीशु मसीह रे विश्वास तन विश्वास यागांड मिसु को लागी प्रभु ए काजी नि नातना एटी घर मिलले न मिलु घर मिलले भलो कथा घर मनुष्य पाई खाद्य वस्त्र बासगृह निहाती आवश्यक अटे अंडो मानमी लागि तो ताइंतिया जमेतिया बसंतिया इसु दरकार गिया मात्र ताठु बडी कि मु आपण मान को कहबा पाई चाहिबी अंडो इनातर इसु दरकार त्या विषय आ आपण मान को तारे जागा लागडे सनांग तना एटी पक्का घर मिलले मिलु नले नाई बरमा मान को स्वर्ग घर पाई आमे अन्वेषण करबार अछि नितार आबु मान को एन छातवा नामरियो का नामरे आबु मान को सिरमेरे आबु मान को लागि रुवाद मिना अब्राहम को पाई लिखा है छे अब्राहम लागि दिन तार उलाकना से स्वर्ग ग्रह को देखला परे पृथ्वी रे तंबू रे वास कोले बोली के इनी द सिरमेरिया वाय नेल के तरापते नी द मिडो तंबू भीतर आय दे बासालिना एब्री 11 दे 8 पद रे लिखा है छे एब्री 11 रे 8 पद रे उलाकना अब्राहम को परिदर्शन मान को ख्रीष्ट विश्वासी मान को जीवन रहबा आवश्यक अटे अब्राहम लिखन मिडो उळुदुर सबु मान को अबुए प्रभु यीशु मसीह विश्वास तान को तारे हुबाते दरकार कि स्वर्ग विषय अन्वेषण अबु मान को एन सिरमेरिया विषय बु नाम बायका कोई पदर लिखा है छी तो एन बारी पदर उलाकना जगत विश्व रे लिप्त न है कि स्वर्गस्थ विश्व प्रति लिप्त हुओ नेन अतेदिसुम रे विषय अबु मान को का जुड़ियन अबु मान को सिरमेरिया विषय रे बु जुड़िनते दरकार जगतर विश्व रे आसक्त न है कि स्वर्ग विश्व रे आसक्त हुओ नेन अतेदिसुम रे विषय रे का ओरियंत अबु मान को सिरमे विषय रे बरते दरकार कारण चिनाची तुमर जीवन ख्रीष्टଙ୍କ ठारे गुप्त अछि चिनाची अबु ए जीवन द मासी रे दानांगा कांते मिना हमर जीवन कहा पाकरे अछि अबु ए जीवन द कोंडे मिना ख्रीष्टଙ୍କ ठारे गुप्त मासी जीसु मासी रे दानांगा कांते मिना परमेश्वरଙ୍କର दास प्रथम दिन रे प्रचार करथिले अंडो परमेश्वर दासी प्रथम सिन किन जगह रे ताइकिना परमेश्वरଙ୍କ दास मते ताको आउथरे पुनर बार कहिथिले अंडो प्रभु दास अंडो मिसा किनि ना किन जगह रुले ताइकिना आमे ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अंडो आबु दो जीसु मसीह रे ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य आम ठारे अंडो प्रभु जीसु मसीह काजिदा आबुते रे सेमति ख्रीष्टଙ୍କ ठारे हमर जीवन गुप्त अछि अंडो एनलिका के जीसु मसीह रे आबु ए जीवन दो दानंगा कना आ ख्रीष्टଙ୍କ जीवन आम द्वारा देखा जिवार अछि अंडो जीसु मसीह जीवन दो आबु लिकाते नेलोतिया दरकार सेति पाई इनामेंते आमान को ऊर्ध्वस्त विषय प्रति आसक्त हेबार अछि इनामें ताबु देन सिरमेरिया विषय लागिबु रासंतिया दरकार ए प्रकार आसक्त थिबा लोक मान को पाई नेनली
nenlikan ulu sanangci rasa minaten hoko lagi ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ Iswarya kaji do ତିନିଟା ବିଷୟ ଦିଟା ବିଷୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ondo mido bisay do gojo lagide jagare tana ଗୋଟେ ବିଷୟ ଛାଡବା ପାଇଁ କହୁଛି mido bisay do bage lagide jagare tana ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ondo mido bisay do tusingen lagide kaji itne ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ ମୃତ ହୁଅ ବୋଲି କି କୁହାଯାଉଛି ondo nomor 1 re baatna प्रथम re baatna gojo pe mente ulakana हिंदी में लिखा है मार डालो करके ondo hindi re ulakana ina do goe pe mente ulakana ओके जो माने परमेश्वर को अपेक्षा करिसंती okon man ko prabhu jisu masih ko tangi kiye जो माने ऊर्ध्वस्त विषय रे आसक्त अटंती okon ku sirmeria bisay re ko asara kana जो माने यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिसंती okon ku jisu masih re ko biswas wakada जो माने मंडली रे संयुक्त अछंती okon ku mondali re ko mise kene जो माने बपतिस्म नैछंती okon ku dubon ko ide kede ए मान को पाई nen ho ko lagi ईश्वरଙ୍କର वाक्य कहे Iswarya kaji do e kaji itne तमे जते अपेक्षा रे अछो ape cimite tangire mina apia ऊर्ध्वस्त विषय खजु अछो sirmeria bisay pe namba etna ऊर्ध्वस्त विषय रे आसक्त अछो sirmeria bisay ape man ko pe rasa tana ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ତୁମ ଠାରେ enda ape ତୁମର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଅଛି abu apia jibon do jisu masih re dananga kana ତାହେଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ enda da apia bisay ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ प्रथम bisay baatna 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ria 5 re ulakana Kolose 3 ria 5 re इसलिए ହଁ अपने उन आंगों को मार डालो ହଁ जो पृथ्वी पर है ହଁ अर्थात बेविचार आसुकता दुष्कामना बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है 6 और 7 इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ jisu re kabu biswas le ayar re ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି anda udia bible le bunele tande do 7 padare ulakana ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲ ape man ko nen likan sebe bitere pe taikina କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି anda masi tising da abu man ko intaete oluju rue ket bue ପୁନର୍ବାର ସେ କାମ କରୁଛୁ anda bisay jodi en pait bu paiti tene ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ende do Iswarya kurkur do abu chitande iu emento ulakana ସେଥିପାଇଁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଚାର 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରଚାରରେ କହିଥିଲି anda akine 25 tarik musi pratham prachar kin jagal leda ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ Iswarya kurkur do udubua ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ anda mido manami prabhu jisu masih atkar ki chanapte ପୁନର୍ବାର ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବ anda mise jodi ni do ote disum dia paiti chi sebera do judi mise ruene ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ende do Iswarya kurkur do ini chitande iue ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ Iswarya kurkur abu chitande kayu lagi ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି abu man ko tare jagara otana ମୃତ ହୁଅ ape man ko do gojo pe goen mane goe pe na mento ulakana କୋଉ କୋଉଠାରେ ମୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ china china ra abu man ko bu gojote ba bue 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମୃତ ହୁଅ anda moya podar ulakana chi ape do gojo pe mento ulakana ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଶାରୀରିକ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ anda homor ya hayasanang ko kuna kharap paiti ko mento ulakana ବ୍ୟଭିଚାର angir paiti ଅସୁଚିତା kabugin paiti ଓ କାମ karabulu କୂଅ ବିଳାସ anda karap monulu ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅ anda lubie likan bunga seba likan lubie bisay ape man ko cirkel tain pe ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ anda mido mido te jagara lagi somoy do banua ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି anda prabhu dasi ko nen bisay re soben ko jagara ଖାଲି kada ମୁଁ ko ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି anda akin prabhu jisu masih ape samanar kin jagara tana ଏସବୁ କାମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି nen soben paiti ko china buchke tia dorkar ବୋलो ମାର ଡାଲୋ anda goe tia bu dorkar नहीं व्यभिचार असुचिता काम एसबु कामको हमको मारबा ପାଇଁ କୁହା anda intar abu man ko angir paiti karabulu en likan paiti ko abu man ko bu goe te abue स्त्री को मारबा ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ anda ira ko tam ko pemento to kaula kana स्वामी को झाड़ू रे मारबा ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ anda kuak ko jono tam ko pemento kaula kana कोण मारबा ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି china goe pemento ula kana
बेविचार असुचिता काम प्रतिमा पूजा रूप लोभ एगुड़ा सब मारवा पाई लेखाई ondo nintar bu nele tando angir paiti lubie paiti karabulu ko ondo lubie likan enju bunga sebal kan lubie bisoy ko ape man ko tolar ke pe mento laga goe pe mento laga na यहाँ को हमको मारबा को हेबो ondo niya bu goe tia dorkar तापर लेखा आइछि entrap to laga na आठ पदरे परित्याग करो ondo athapodor laga na ina do bagedai pe mento laga na परित्याग करो ondo ina do bagedai pe mento laga na कौन कौन परित्याग करबा china china bu bagedai tia dorkar हिंदी में लिखा है छोड़ दो हाँ पढ़िए 8 पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। क्या छोड़ दो? पत्नी को अच्छी नहीं लग रही है इसलिए दूसरा पत्नी को शादी करने के लिए लिखा है। Jina bage lagi ulak na irako bage ko payment ulak na ci irako kuwa ko bage payment ulak na वो स्वामी भलो ना आ गोटे स्वामी को छाड़ी के आ गोटे स्वामी बाहर पे लिखा है जी abu e kuwa ko gako cira ge nam tondom do cira kuwa ko andin ke ni bage ki payment ulak na ci कौन लिखा है? jina ulak na सब अपना अपना बाइबल में से देख के पढ़ के बताओ। ape bible ne nel ke te pao ke te kaji pe kede te pao pondo kaji pe जो 8 जल्दी पढ़ो सब मिलके saben ko mise te pao pe 8 podo Kolose 3:8 तो एटी लिखा है जी ondo nintar do ulak na के मुखरु खराब कथा गुडा को कहबा ondo nintar ulak na aete kharap kaji aloka all comment ulak na कुश्चित वाक्य सब परित्याग करो। ondo en soben kaji ko ape do bagedai payment ulak na राग क्रोध हिंसा निंदा परमेश्वर को दास बढ़िया कहचंती राग कुरकुर हिंसे इनाको सोबेन विषय परमेश्वर दासी बुगिल का किन जगह कड़ा आ वर्णना हेबा दरकार नाही इना विषय रे काबू जगह रे ना खाली दो मने पकई दउची ना अबु मोंडे जो का किन उड़ू किन आगुई तना बुते रे या कोन कोडवा पाई को आ जाउची निया को चिनाच के तो हुआ मनते उला कना हिंदी में बोलो क्या करो छोड़ दो जोर से और एक बार छोड़ दो। किसको छोड़ना है? चिनाबु बागिया ए सब काम जोटा 5टा काम लिखा है इंतार मोया विषय उला कना इनाबु बागिया मनते उला कना पहला विषय क्या था? प्रथम विषय चिकना ताई किना मार डालो। क्या करो? किसको मार डालना है? हाँ उसमें भी 5 बातें लिखा हुआ है। तो इंतार मोया विषय उला कना उन 5 बात को क्या करना? एन मोया काजी तो चिनाबु चकेते दरकार 5 बातों को छोड़ने के लिए लिखा गया है। तो मोया काजी बागे लगी उला कना कितना चीज को छोड़ने के लिए लिखा गया? उसको छोड़ना है, पत्नी को नहीं। हाँ एन मोया इंतार उला कांते आगे बागे काबू इरा को काबू पकते दरकार पति को नहीं। कुआ को तो कागे 5 बातें छोड़ना है अंडो एन मोया काजी अबु मन को बागे ते दरकार और 5 बात पहनने के लिए लिखा गया। अंडो मोया बिसा अबु मन को तुसिंगेंते लगी काजी कने 12 वचन। अंडो इनारिया कोलोसी 3:12 पद पढ़ाया। इसलिए हाँ परमेश्वर के चुने हुओं के समान हाँ जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या करो? सहनशीलता धारण करो। धारण करने के लिए या पहनने के लिए। अंडो तुसिंगे लगी निंतार काजी कने दूसरा हिंदी बाइबल में लिखा है पहन लो। अंडो इटा हिंदी बाइबल लकना तुसिंगेन में मेंतो लकना यहाँ पे लिखा है धारण करो। अंडो निंतार लकना तुसिंगेन पे मेंतो लकना उड़िया रे लिखा है परिधान करो। अंडो उड़िए तो लकना तुसिंगेन पे मेंतो लकना कौन सा पहनना है? सोना रूपा चिनाबु पिंदेतिया दरकार सोना को रूपा को लिखा है ईश्वरंकर मनोनीत लोक परी अंडो ईश्वर सलाहकान हो कोलिका हमें हमें कहार मनोनीत लोक अबु दो कोई सलाहकान हो को तनाबु हमें कौन चुना है? कोई अबु दा सलाहकान बुए परमेश्वर चुना है तो शैतान चुनने का जैसा शैतान का काम नहीं करना है कि नहीं? अंडो ईश्वर जदि अबु मन को सलाहकेट बुए एंड दो शैतान अबु मन को सलाहबुतेन का अबु पाइट इतिया दरकार परमेश्वर आमान को बाछिछंती परमेश्वर आमान को मनोनीत करिछंती सेति पाई ईश्वर अबु मन को सलाहकेट बुए एंड किया केट बुए इनामेंते आमान को 5टा विषय परिधान करबा को अंडो नेन मोया विषय अबु मन को तुसिंगेतिया दरकार कौन कौन? चिना चिना बु तुसिंगिया कमल हृदय बुगिन मनुलु दया दयालु नम्रता नरमजी मृदुता लेबेजी और दीर्घ सहिष्णुता सातिंगजी एर जेतटा लेखा है एटा पवित्र आत्मा को फल रे मध्ये लेखा है। अंडो निना चिमिनेंग निंतार उलाकना इना पार्ची जिरिया जो विषय रे उलाकना ए सब ख्रीष्ट विश्वासी को परिधान करबार अछि। अंडो नेन सबेन विषय प्रभु यीशु मसीह रे विश्वास तेन कबु तुसिंगेतिया दरकार आपनकर शर्ट रो कलर देखुचंती लोक माने अंडो आबुए सुतुरिया कलर को होको तो नेले तना साड़ी रो कलर देखा जाउची अंडो साड़ी रे रंग को नेले तना मात्र ताठु बडी कि आमान कोठारे ए रंग देखा जिबार अछि। अंडो इनात रे पूरे नेन रंग आबु मान को तार नेलोतिया दरकार ओ रंग
চিলিকেন রঙ্গনিতা উদ্ভবতিয়া দরকার নম্রতা, নরম মৃদুতা, লেবে দয়া, দয়ালু কোমল হৃদয়, বুগিন মনড়ু দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, সাতিংজি এসব বিষয় আমান কঠারে দেখাଯିବା। নেন সবেন বিষয় আবুতেরে তাইউতিয়া দরকার এসব বিষয়କୁ ধারণ করিকি অন্ড নেন সবেন বিষয় কবু তুসিং কেতে ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା করবার ଅଛି। যিশু মাসি তাঙ্গিরে বু তাইনতিয়া দরকার ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ আসলা বেଳକୁ যিশু মাসি হুজুতে নিমিত্তেরে ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। আবুদ আইল অবু সেনুয়া ସେଥିପାଇଁ ইনামেন্তে ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ এই ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦେଖା ଯିବାର আবু ଅଛି। মানকু তারে নেন গুণ কো নেলতিয়া দরকার ମୋର প্ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, আnya দুলাল হাগান্ড মিসিকো ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, অন্ড মিসাইন আপে মানকু তারেন জাগারে লাগনি সানাংতনা ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକ, আবুদ প্রভু যিশু মাসি বু বিশ্বাস তান হ কতনাবু ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। আবু মানকো ঈশ্বরিয়া কাজিরিয়া আনাচুদু নিনাতনা 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5টা ପଶୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅ। অন্ড পাঁচ পদরে উলাকনা নেন মোয়া বিষয় আপে তারে গজতিয়া দরকার 8 পদରେ লেখা ହେଇଛି 5টা ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ কর। অন্ড আঠ পদর উলাকনা নেন মোয়া বিষয় আপে মানকো বাগে সানিংে পে মেনতে উলাকনা 12 পদରେ লেখা ହେଇଛି 5টা ବିଷୟକୁ ପରିଧାନ କର। অন্ড 12 পদর উলাকনা মোয়া বিষয় আপে মানকো তো তুসিংে পে মেনতে উলাকনা ଏହାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁ। অন্ড নিনা সাপকে তাবু মানকো আয়ার পাবু সেনকা ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିକି অন্ড নিনা বু তুসিংকে তে ବହୁତ ବିଷୟ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, অন্ড তেনাপার সুপ্রে বিষয় দৌলাকনা କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, অন্ড আই নিমিনেঙ্গে জাগারে লাগড়ি সানাংতনা ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। যিশু বু বিশ্বাস তানা বুদ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଯୋଉଟା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି অন্ড যিশু মাসি অকুনা বু মানকো তুসিংে লাগড়ি কাজি কে বুয়ে ସେଟା ପରିଧାନ କରୁ। ইনা বু মানকো বু তুসিংে কা ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛନ୍ତି, অকন কো তুসিং প্রভুরে নামালকাত কো জুতনে ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି, যিশু এ বিষয় প্রথমরে বাবু মানকো তুসিং বায়ুমে কেডে ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଅଟେ। আপে লাগি ডগনি না বুকিন কাজিতনে ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, আপেও যদি প্রভু যিশু মাসি পে বিশ্বাস হয়া ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ, মন্ডলীরে মিশায়ন চনাপতে ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ, দুবনিত কে চনাপতে ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। নেন সবেন গুণ কো আপে তারেও নেলতিয়া দরকার ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, নিয়াদ মাসিরে বিশ্বাস তেন বিশ্বাসী কো লাগি ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, অকন কো যিশু মাসি দোলা হুজুর হুয়ে তাঙ্গিরে মিনা কো ইনকু লাগি নিয়াদ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। অকন কো প্রভু যিশু মাসি অন্ডমিসে হুজুর হুয়ে মেনতে তাঙ্গিরে মিনা কো ইনকু লাগি ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ইনামেন তাজা দুলাল কো ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରୁ। নিয়া বুই জীবন আবু দবু তু সিংেন তিয়া দরকার ଏମିତି କିଏ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, এনলিকা যদি ওকা আবু মানকো জিমে লাগে বু সানাং তান্ডে দো ତାହେଲେ ଶେଷ ମିଟିଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛିଡା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। অন্ড নিয়া তো মুচেন মিটি নিনামেন তাই আপে মানকো তিঙ্গুর চিপে লাগিডিন সানাং ଏଇ তানা ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ଜୀବନ ହେବା ପାଇଁ নেন দিন করেন আয়ুমে কে প্রভু এ কাজিলিকা হিসেব তাজা জীবন হওয়া লাগি ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। আইন সানাং তানা ସେଥିପାଇଁ ইনামেনতে ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ নেন পরমেশ্বর হোক আয়ারে মিন উড়ুদুরুসি ডে লাগি ଆପଣ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ। আপে তিঙ্গু দাইয়ে পে ଯଦି କେହି ନୂଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, যদি ওকে নামাল কাতে প্রভু যিশু মাসি রে বিশ্বাস হই লাগি বু সানাং তান্ডে দো ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ। এন্ড আপে মান করপে তিঙ্গু দাইয়ে ଖାଲି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, অন্ড আবু মানকো অন্তরবু বিশ্বাসে অন্ড আতে যিশু দ প্রভু মেনতে বু কাজিয়ে ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। এন্ড তো আপে মানকো ঈশ্বর হনুবাওরিয়া সুযোগ পে নামিয়া ଏମିତି କିଏ ଅଛି କି? এনলিকা কই মিনা বুয়েছি ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି କି? এনলিকান উড়ুদুরুসি ডে লাগি কই মিনা বুয়েছি କିଏ ନାହିଁ? কই মিনা বুয়েছি কাগে ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଲାଜ ହଉଛୁ। অন্ড সবেন কো ত্রাং নে উড়ুদুরুসি ডেতিয়া মিনা মেন্দো তিঙ্গুন লাগিরা উতেরে সানাং বানোয়া ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ইনামেনতে দুলাবু সবেন কাবু মানকো মেট বুজা পিডিকা ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। অন্ড প্রভু এ কাজিলিকা হিসেব তাবু মানকো সবেন কো বুজিমেন কে ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। প্রভু আবু মানকো আশীর্বাদ বুকে ଆଜି ପୁତ୍ର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟତା ପାଇବା, তিসিং আবু মানকো হনুবাওরিয়া সুযোগ বু নামিয়া ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। অন্ড মুচ্ছে দিন রে আবু মানকো যিশু মাসিলতে সিরমে দিসুমরে বাসান দেয়া সুযোগ বু নামিয়া ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ইনামেনতে দুলাবু আবু সবেন কো মিসে কেতে বু বিনতি କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଖ ଖୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। উড়িং সময় আপে মানকো ইডে পে প্রভু তেরে আপিয়া আ নি কেতে প্রভু তেরে বিনতি পে ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ইলাবু হুজু পে সবেন কো বু বিনতি কে পবিত্র পরমেশ্বর হামানু তুমরে ধন্যবাদ দিলাম তানা ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর আপে সিঙ্গি আমা বাক্য ইমরে সুযোগ মিমাল লিয়া ইনামেনতে ধন্যবাদ ইয়াপ্রেন বাক্য লিখাতা লিয়া জীবন রে প্রভু নামাসারা নামাশীর্বাদ আমনো মাকড়ে নামতে ধন্যবাদ প্রভু যিশু বিশেষ কেতেন বাক্য লিখাতে হিসেবতে প্রো আলমান কো নিতারে দুবেকেন সবেন আগামী সিকো প্রভু সাথে এন বাক্য অনুসারে জিডে লাগিন ইনা হিসেবতে সেনে লাগিন আমগা আশীর্বাদ লেম অনালেলো তাইন নেমেনতে আমতালে বিনতি তেনে প্রভু
soben bisa amtare cimetan lo, enuring binti, jisuri anutum telah sih ini. Amin.